no Allah so mga manusia ka anasaba ay asabab na para tanos kanian mazuwa-suwa minggulalan ko simbagyanan so sambayang apaliogat ko langon o mga manusia Itgulalan so sambayang sa onot para tiyaya ko Allah Siku ukito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kas kanian so Nabi amuri-puri Aprawatan Apabunutan ko okay Ulanguan o simba So sambayang imababalo ya koneksyon tanong ko Allah So sambayang napakasapar ko mga rarata agalbab So sambayang eokit agon si tanong ko surga giyana ni ulo o languan o simba apaliogat So sambayang na ipakabagiro iman So sambayang na iptak na mga puso tanong So sambayang iplintad o pamikiran ago puso Na zambayang tano sa onaan o darkapan kazambayangi So sambayang na isaanan ko lima apolaos o Islam Kiyanan so paliogat alima wakto ko uman gawi Hiyapiyaan tanosoking gulalanin ko sambayang Kaisaanan sa kasabapan na kapakasol tano ko surga Panamaram so sambayang kagana ni sindaw ko malibot ngang Itak na mga puso ipunas ko mga dosa Agogiyana ni Uki aipakalidas ko margan Nainggulalan tano so sambayang sa kapangalimbabaan ko Allah So sambayang mapabalo ya koneksyon tano ko Allah So sambayang napakasapar ko mga rarata agalpa So sambayang iukit agon si tano ko surga giyana ni ulo o languan o simba apaliogat So sambayang ito usko kambabalo inga muslim na sambayang kako onaan o darkapon kasambayangi